Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Hello family, comment vous allez? J'espère très très bien. On se retrouve encore avec une très belle journée, bien ensoleillée, masha'Allah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la recette de pancakes, la véritable recette de pancakes américains, bien moelleux, bien onctueux, avec Inch'Allah du bon sirop d'érable. Salam alaikum, kif dirin, labas alaikum, اش اخباركم؟ كلشي لاباس. اليوم غادي ندير واحد الفيديو ديال البانكيكس زوين ورطاب ولذيذ بزاف بزاف. Alors pour cela, il nous faut 180 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères à café de levure chimique, 200 ml de lait, 2 œufs, 50 g de beurre fondu, une pincée de sel. المقادير هما 180 غرام ديال الفرينة، 2 معالق كبار ديال السكر، 2 معالق كبار صغار ديال الخميرة ديال الحلوى، 58 مليلتر ديال الحليب، 2 البيضات، 50 غرام ديال الزبدة مذيبة و5 ديال الملح. يلا بسم الله. كناخدو هاد البول نبداو. Voilà, 0. Alors, on a dit 180 grammes de farine. Voilà. Ensuite, on rajoute les 2 cuillères à café de levure chimique. كنديرو 180 غرام ديال الفرينه، كنزيدو عليها 2 معالق صغار ديال الفرينه ديال عفوا ديال الخميره ديال الحلوى. من بعد كنديرو السكر، قلنا 2 معالق كبار. On rajoute le sucre. Voilà. Je rajoute la pincée de sel, خبزة ديال الملح، et je mélange. كنخلط. كنجي الوسط كنخوي شي شويه. Je viens au milieu, je fais un puits. Et je viens déposer les œufs un à un. Je vais enlever la balance, j'en ai plus besoin. كندير البيض واحد على واحد، كنخلط شي شويه. كنجي نزيد زبده. Je rajoute le beurre fondu. Je mélange. Je mélange vite fait parce que c'est assez compact. كنخلط غير بشويه حتى كلشي عامر. Et je vais rajouter en dernier le lait, petit à petit pour pas faire de grumeaux. كنزيد الحليب غير بشويه بشويه. شفتوا؟ مثلا بغيتو ديروا ما درت الوصفه ديال لي كريب، بغيتو ديروا لي كريب غير بالبول بحال هوك وبهاد الفوي، تقدو غير الحليب كديروا الحليب هو الاخر شويه بحال هوك.
بزاف هنا ما كيديروش لي كريب هذاك بالغوبو بالميكسور، كيديروا غير هوك باليدين وكتزيدوا الحليب شويه بشويه، ما ديما هو الاخر، وما تدبقوش الحليب بمره. نخدموا اليدين شي شويه. Voilà, toujours petit à petit. Je disais, c'est comme les crêpes, hein. Si vous voulez pas les faire au mixeur, vous pouvez toujours les faire comme ça manuellement au fouet. Et c'est toujours le lait en dernier. Et toujours petit à petit, ne jamais verser le lait d'un coup. Voilà. Voilà, j'ai une très belle pâte, sans grumeaux. Je n'ai pas utilisé mon mixeur. On a dit 250 millilitres de lait. 58 millilitres ديال الحليب. فوالا كنجي نخلط مزيان دابا. ها هي زوينه. Voilà. Très facile à faire. Franchement, ça m'a pris quoi, 5 minutes? Je prends un torchon ou bien du film, ce que vous avez. Vous venez le recouvrir et vous laissez 20 minutes de repos. C'est ce qui va permettre en fait aux pancakes, pardon, de faire les petites bulles dessus comme les barrettes. تغطيو بالفيلم الا بغيتو ولا غير بان طرشون بزيف عادي وتخليو يرتاح 20 دقيقه. هو اللي غادي يدير هذوك لي بتيت بول الفوق. يلا نتلاقاو من بعد ان شاء الله. Voilà mon mélange après 20 minutes de repos. صافي من بعد 20 دقيقه غادي نبداو نطيبو. كنشعل في البوطه كندير المخله. Je mets une poêle, je laisse chauffer, je mélange légèrement, hein. Comme pour les barrer, la même chose. نخلط شي شويه. بسم الله. Oui, me revoilà les filles, je m'excuse. J'ai eu un souci avec mon téléphone portable. Je voulais zoomer en fait pour vous montrer le dessus. Et puis ben, j'ai arrêté la vidéo. Voilà, comme d'hab. Pierre Richard. سمحوا لي كنت باغي نزومي على الفيديو ومحيتها، سمحوا لي ما كنتش باغي نديرها هاد المره. قلت ان شاء الله كلشي غادي يدوز مزيان، غادي ندير فيديو وحده بلا ما نبقى نعاود وندير هذا وندير لا سويت وندير وفي الاخر ايوا الحمد لله الحمد لله. Cette fois-ci, quand j'ai commencé la vidéo, je me suis dit cette fois-ci, Inch'Allah, je vais commencer du début jusqu'à la fin sans refaire une autre vidéo. Et puis manque de peau, voilà. Je vais pas zoomer, je vous ramène la poêle plutôt. Voilà. Oups, c'est encore un peu liquide en fait. C'est normal, c'est à ce moment-là qu'il faut tourner. Quand vous voyez que là, qu'il y a, sur le dessus, qu'il y a plein de petites bulles, un petit peu comme les barils, c'est à ce moment-là qu'il faut vite tourner. Ça va très vite à la cuisson. الوقت اللي كتشوفوا كيدير هادشي فوق البانكيكس، هنا اللي خاصكم تدوروا كيدير شويه بحال البغرير هو الفوق. صافي كتبقاو غاديين بحال هوك تطيبوا كلشي. من بعد كديروا بحال لي كريب، اما كونفيتور اما نوتيلا. هاد السيرو ديرابل حتى هو زوين، السيرو ديالهم. Voilà, vous allez vous
vous cuisez tout ce que vous avez à cuire et puis après vous présentez ou avec du Nutella, de la confiture, du sucre, du miel, du sirop d'érable. C'est à vos choix et à votre convenance. Et voici le résultat. Bon appétit, à très vite!